Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Halo, Ibu Vera. Apakah saya terdengar dan terlihat dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I'm using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya, dokter. Maaf, kamera saya kurang bagus. Saya menggunakan laptop cucu saya yang kami beli untuk sekolahnya. Ini sesuatunya yang kami miliki di rumah. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda dengan baik, Ibu Vera. Saya melihat hidung Anda sedikit merah ya, dan Anda terlihat sangat lelah. Apakah ini salah satu alasan Anda konsultasi hari ini? I'm honestly terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Saya benar-benar takut kalau saya terkena virus corona. Hidung saya terus-menerus mengeluarkan ingus. Saya batuk dan tenggorokan saya sakit dan gatal juga. Saya juga merasa pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya ikut prihatin mendengarnya, Ibu. Kita akan mencoba mencari tahu penyebabnya. Apakah Anda mengalami kesulitan bernapas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Saya rasa tidak, Dok. Tapi kadang-kadang nafas saya itu terdengar berbunyi gitu, Dok. Mengi gitu, terutama jika saya keluar gitu, Dok. Saya mencoba pergi jalan-jalan setidaknya sekali sehari, tetapi ada begitu banyak orang yang berjalan-jalan di lingkungan kami, sulit untuk menjaga jarak. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bisakah kita membahas obat-obatan yang saat ini Anda konsumsi ya, Ibu? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Iya dokter, saya mengonsumsi obat tekanan darah dan obat alergi saya dok. Tapi saya lupa namanya dok. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Apakah itu lisinopril dan cetirizine? Juga dikenal sebagai Zyrtec? Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Ya, lisinopril dok. Saya ingat namanya seperti Lisol gitu. Tapi Zyrtec tidak terdengar familiar. Obat alergi yang saya minum juga yang bisa kita beli di rak Walmart gitu dok. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol dari obat alergi yang Anda minum, Ibu? It's green. Botolnya warna hijau, Dok. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day? Ya, itu berarti Zyrtec ya. Jadi Anda minum obat tiap hari? Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Betul, dokter. Saya minum obat setiap pagi sebelum sarapan. How often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa mengonsumsi obat, Ibu? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak pernah lupa mengonsumsi obat saya. Itu bagian dari rutinitas pagi dan saya menyimpan kotak resep kecil dengan botol-botol pil yang saya taruh di sebelah kompor agar saya tidak lupa gitu, Dok. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Bagus sekali. Apakah Anda mengonsumsi vitamin atau suplemen herbal, Ibu? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak, Dok.
Saya tidak tahu apakah ini termasuk, tapi saya mengonsumsi kapsul karbon, Dok. Sepupu saya mengonsumsinya untuk menurunkan kolesterolnya. Terakhir kali mereka memeriksa darah saya, mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi saya pikir itu ide yang bagus. Do you mean charcoal capsules, Mrs. Vera? Apakah yang Anda maksud kapsul arang aktif, Ibu? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Iya, dokter. Itu adalah kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya, dok. Saya mengonsumsi 2 kapsul setiap pagi berbarengan dengan obat-obatan saya, dok. I see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Baik, Ibu. Saya senang Anda memberitahu saya ini. Arang aktif cenderung mengikat racun dan bahan kimia di saluran pencernaan, tetapi arang itu sendiri tidak bisa diserap oleh tubuh. Jika Anda mengonsumsinya, arang tersebut akan keluar dalam tinja Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Iya, dok. Seperti yang saya tahu, arang aktif juga bisa menyerap kolesterol. Right, and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah mengapa banyak orang mengatakan bahwa arang aktif menurunkan kolesterol. Tapi yang penting, Ibu Vera, adalah bahwa arang aktif juga bisa menyerap hal lain. Like what? Contohnya, dok, Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? nah pertama-tama ia bisa mengikat beberapa obat dan mencegah mereka diserap sepenuhnya oleh tubuh Anda. Ia bisa mengganggu obat tekanan darah Anda dan mungkin juga obat alergi Anda. Sudah berapa lama kira-kira Anda mengonsumsi arang aktif ini, Ibu? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, saya tidak tahu. Saya telah mengonsumsinya sekitar 3 minggu sekarang, dok. Sepupu saya memberi saya 1 botol tepat sebelum gubernur memerintahkan kita semua tinggal di rumah. Dan tepat setelah mereka membatalkan sekolah untuk cucu saya. My advice would be to stop taking the charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya, sebaiknya Anda berhenti mengonsumsi arang aktif ini untuk sementara, hanya untuk berjaga-jaga saja. Jika Anda memutuskan untuk mengonsumsi kembali, minumlah setidaknya 1 atau 2 jam setelah mengonsumsi obat lain agar memberi mereka kesempatan untuk diserap oleh tubuh. Berapa lama kira-kira Anda mengalami pusing dan sakit kepala, Ibu? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Nah, dokter, sakit kepala saya itu dimulai kemarin, tetapi saya pernah mengalaminya beberapa kali sejak virus corona ini muncul. Saya sudah merasa pusing sekitar 2 minggu sekarang. That could be due to the fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu bisa disebabkan oleh Anda yang tidak mendapatkan dosis penuh obat tekanan darah, Ibu, karena arang aktif tadi. Saya ingin memastikan kembali sebelum itu ya, Ibu. Bolehkah saya meminta Ibu untuk berhenti mengonsumsi arang aktif untuk sekarang ini saja? Yes, doctor. This makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago.
What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Iya dok, masuk akal. Saya ingat merasakan seperti ini sebelum saya mulai mengonsumsi obat tekanan darah saya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan pilek, batuk, dan sakit tenggorokan saya dok? Saya benar-benar khawatir tentang mengi juga nih. When did those symptoms start? Kapan gejala-gejala ini dimulai, Bu? Well, doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Jadi gini dok, hidung saya mulai berair sekitar seminggu yang lalu. Meskipun gubernur mengatakan kepada kami untuk tinggal di rumah, saya harus mengirim cucu saya ke CVS untuk membeli tisu. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Batuk dan sakit tenggorokan gimana? I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. Saya mulai batuk itu 3 hari yang lalu dok. Tenggorokan saya sangat gatal dan saya tidak bisa tidur. Kemarin tenggorokan saya mulai terasa sakit dan sakit saat menelan. Ketika saya memberitahu cucu saya tentang ini, dia mengatakan khawatir tentang saya dan mengatakan bahwa terdengar seperti saya mengi gitu dok. Nafas saya berbunyi gitu ketika kami berjalan-jalan bersama. Saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID 19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Ibu Vera, untuk ini saya akan jujur pada Anda. Saya tidak berpikir ya bahwa Anda itu terkena COVID-19 atau virus corona. Saya memiliki banyak pasien yang mengeluh tentang alergi mereka dalam seminggu terakhir ini. Dan beberapa dari mereka bahkan khawatir kalau mereka terkena virus corona. Jadi tenang saja, Anda tidak sendirian kok. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Anda yakin, dokter? Haruskah saya melakukan tes untuk memastikannya? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Baik, Ibu Vera. Terdengar bagi saya bahwa kata Anda mulai dengan pilek ya. Pilek tersebut kemungkinan menyebabkan beberapa lendir yang mengalir ke tenggorokan yang menyebabkan tenggorokan Anda sakit, Ibu, yang juga menyebabkan batuk. But what about the wheezing? Terus, mengi ini bagaimana, Dok? You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda mengatakan bahwa mengi itu terjadi ketika hanya berjalan-jalan dengan cucu Anda, bukan? Yes, that is true. Ya, itu benar. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Saat ini ada banyak serbuk sari di udara di luar sana, jadi masuk akal kalau itu bisa memperburuk gejala alergi Anda. Anda menyatakan bahwa Anda tidak mengalami kesulitan bernapas kan, dan Anda tidak memiliki demam, bukan? No, doctor. Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday, and I don't have a fever. Tidak, dok. Hanya mengi saja. Saya memeriksa suhu saya 3 kali kemarin dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID 19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Oke, Ibu Vera. Saya yakin Anda tidak memiliki COVID-19.
Terdengar seperti alergi saja bagi saya. Juga saat ini ada kekurangan kit tes untuk virus corona di daerah kita. Jadi banyak dokter merekomendasikan orang yang hanya pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selain itu, pergi ke rumah sakit saat ini mungkin bukan ide yang baik kecuali benar-benar diperlukan, Ibu. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Terima kasih, Dok. Saya merasa jauh lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over the counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi, Bu Vera cukup berhenti mengonsumsi arang aktif dulu ya. Kita akan lihat apakah itu membantu dengan gejala Anda atau mungkin itu hanya masalah sederhana. Jika setelah beberapa hari gejala alergi Anda tidak membalik, cobalah menggunakan semprotan hidung steroid yang dijual bebas di luaran sana, tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada kemasan ya. Saya akan menghubungi Anda kembali dalam 2 minggu.